And for the souls of Alfredo, Vicente, Rita, Arnold, Merla, Patrocinio, Nita, Catalino, Lydia, Gumercinda, Junior, Nora, Cleofas, Julian, Jose, Protasio, Rafael Sr., Ana Corita, Vicente Sr., Vicente Jr., Bernardino, Herminia, Eduardo, Ricardo, Evelyn, Julio, Alma, Martin, Itiong, Rosario, Francisco, Abondio, Carmelita, Rosita, Erlinda, Quirino, Venerando, Conciso, Dorotea, Francisco, Rogelio, Adventino, Nestor, Tupisto, Celia, Victoria, Jericho, Loredel, Marcela, Fernando Sr., Paula, Fernando Jr., Felumina, Angel Sr., Silvestre, Brenda, Rigoberto, Eulalia, and Jami Abari, and all the souls in purgatory and the forgotten ones. Mass offered by Mr. and Mrs. Edmondo Bozon. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect.
The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Palihog manindog. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiyo sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga kaigalan ato ginasaulog karon ang memorial sa atong santo si San Juan Vianney, usa ka pare
patron sa mga kura paroko o sa mga diocesan nga clerics. O pinagi sa ato ang santo, hangyon nato ang Ginoo sa iyahang kalinaw, hangyon nato ang Ginoo sa iyahang pasaylo sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pagayos sa mahinalusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahan aron pagpangama alang kanamo, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa mahan, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan nun ta kita sa Dios, makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magahom po kita. Makagahom og maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Vianney nga katingalahan diha sa Parianong Kakugi og kamatimanon sa kaluwasan sa mga tawo. Itugot nga pinagi sa iyang panag-ingnan og pangama, makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, miingon kanako. Isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Nag-ingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Dili na maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunog. Walay muamuma kaninyo ug walay tambal alang sa inyong kabahong. Ni paglaom nga maayo pa kamo, gikalimtan na kamo sa tanan ninyong hinigugma. Wala na sila magtagad kaninyo. Giataki ko kamo sama sa akong kaaway, ug pait ang silot sa inyong naaguman. Kay daghan man kamog sala, ug dautan kamo kaayo. Ayaw na kamog bagulbol bahin sa inyong mga kadaot. Dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, og sa hilabihan ninyong pagkadautan, nag-ingon ang Ginoo. Ibalik ko ang mga kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod, ug kaluyan ko ang matagbanay nila. Ang Jerusalem tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo ni ini mag-awit og mga pagdaig og maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila og pasidunggan usab. Ibalik ko ang kaning gahom sa maong nasod og lig-unon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila. Ang mumando kanila ilanang kadugo. Usa ka pangulo nga kauban ra nila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon. Walay mangahas pagduol kanako, kundili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mahilang Diyos. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, og mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, og mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, o Ginoo, og ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha sa matukod sa napag-usab sa Ginoo ang Sion, og mopakita diha sa iyang himaya, sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangol, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot
nga mga binuhat pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit, ginanaw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo. Aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga anaa sa imong sulugoon mulungtad, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Sion, ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan magpundok, ug ang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Palihog manindog. Sa Diyos, o kang iyang kataro, kay kining tanan maana kanimo. Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka Pariseyo ug mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan. Dili sila manghunaw sa hustong paagi, sa dili pa sila mangaon. Gipaduol na Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon sa kanila, pamati kamo ug sabtan ninyo kini. Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Miduol kaniyang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseyo tungod sa imong gisulti? Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit, pagaibton, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta, ug kung ang usa ka buta mao'y mag-agak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, manglingkod palihog. Nothing that is happening outside that it did not happen first inside. Walay mga butang nga nahitabo sa gawas nga wala sa mahitabo sa sulod sa tao. Kung makakita kitag hugaw ngano nga nagkatag tungod kini nga sa sulod sa hunahuna sa tao, hugaw o ang hugaw gakatag sad. Makakita kita og mga laway kay tungod nga kini naggikan sad sa sulod sa laway nga panghunahuna sa tawo. Mga kaigilaan, if there is something that needs to be changed, change should happen first inside man. Nahinumdum ko sa usa ka amahan nga ang iyang amahan na disturbo sa iyahang gamay nga anak. Mao ang gibuhat sa amahan, gabasa siya sa iyahang newspaper, nakakita siya og picture sa kalibutan. Unya kining picture iya gigisig-gisig. Unya iya gihatag sa iyang anak
Unya ingon ng amahan, hulmaa ang kalibutan, pinaginining puzzle, no? Kining picture ani, picture kini sa kalibutan. Pero wala madugay natapos dayon sa anak ang puzzle sa kalibutan. Natingala ang amahan ug miingon ang amahan, ngano nga natapos man dayon nimo, paspasag yun. Ingon ang anak, at the other side of the picture of the world is a picture of man. I started fixing the picture of man and bringing the pieces of man together, and the whole world was put together as well. Mga kaigsunan, ang buot pasabot ani, many times we blame factors that are outside us as the cause of all our harms. We blame other people, we blame circumstances, we blame China for the virus, we blame everybody and everything outside us. Pero sa tinuoray, kining mga makitaan nato sa gawas, nahitubok kini, kay tungod nga naggikan sad kini sa sulod sa tawo. Mao nga there is a need for man to do some retrospection, inspection sa kagalingon, to check what areas sa tuang kinabuhi nga kinahanglan og refinement. And only then, when we are able to fix ang atong pagkatawo, that our environment, our society will be fixed as well. Moning ginasulti sa tuang Ginoong Hesukristo sa iyahang pagbadlong sa mga Pariseyo. Ingon siya, dili ang mosulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya, kundili ang mugwa sa iyang baba. Mga kaigsunan, in order to do some self-examination, self-evaluation, introspection, no? It will not be easy. That's why sometimes we need to find a time in order to kneel and in order to pray, because it is by God's grace that we can do the fixing to ourselves. In fact, it is not us who will do the fixing, but it is the grace of God who will do the fixing that are broken in us. Mao kini nga kinahanglan jud kita naay panahon sa pag-ampo. Kaya ang pag-ampo is a powerful tool that can change man and eventually change the world. Mausag kini ang ginatudlo sa tuang santo si Saint John Vianney. Ingon ang atong santo, God commands you to pray and He forbids you to worry. Instead of worrying, according to him, you pray, because prayer helps and prayer heals the broken pieces of ourselves. Pero ingon sa si Saint John Vianney nga kining atong ritual, kining atong prayer, kining ato ang religion, these are all false. Kining atong virtue, this is mere illusion. Kung kining ato ang kaayuhan is without
universal charity. Mao nga kinahanglan ang prayer has to be accompanied with good deeds, good acts, charity. But pasabot, kung kita kahibalo kita mag-ampo, kinahanglan ato kini i-reinforce sa ato ang charity by reaching out to others, by learning how to listen to others, by learning how to forgive others. That's charity. So it's a complement, no? Charity complementing our prayer. And there is the presence of the Lord. Saint John Vianney, I remember his instructions to his fellow priests, pastors. Ingon siya, in your ministry, do not do anything that you cannot offer to God. Now, this is not only addressed to the pastors of the church, but I think this is addressed to all of us Christians. Nga kita kung natay lihok, let us offer it to God. And let us not do anything that we cannot offer to God or we cannot be proud of offering to the Lord. This is a guide to our conduct. And I think this is the guide to that universal charity that Saint John Vianney was speaking about. No? When we do good deeds, let it be guided that kining kaayuhan nga atong ginahimo, ato kini ginahimo in honor of the Lord, for the Lord. Ipadayon nato to pagampo, manindog kitang tanan. Ang Ginoo aniya uban kanato, andam sa pagpaminaw sa atong pagampo, busa maingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang simbahan magpadayon sa pagbarog sa pagtuo ug dili kini mahulga sa linglas sa dautan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga nasud mudawat sa mga gitudlo sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kabanhawan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami Ginoo. O Dios, sa gugma among isalig ang tanan kanimo, kay ikaw man ang tagiya kanamo. Ang among mga kabalaka ug kahadlok kanimo, among ipadangat, nagalaom nga imo kaming hupayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Kini among mga kasa, timaan sa mga sa kupa ug santusa. Kining panog, kining bino, pinamasa kamot sa tao. Ang imong grasya, bunga sa mo pangaliya, imotang na kanamo, ulangit nung
palihog manindog. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako gangin inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos, nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom. Itugot nga sa ingon, maghatag kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Angay ug matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay sa tayong dapit. Kay imong gibuhat ang tao sa kayo gisilutan sa katarungan, giluwas tungod sa kaluoy. Uban sa mga santos nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Mangluhod palihog. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat, may pikas, may hatag sa iyang tinunan og miingon. Dawata kini og kana kay kini akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyong pag-usab, may hatag sa iyong tinunan o mingon. Dawata kini og panginom kamo, kay kini ang kalis sa akong dugo. Ang dugo nga iulag kaniniwalang sa tao aron ang salam mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami tungod kay mo kami giisip nga ngayon yung matubang og malagad kanimo. Himo nga mga lawat kami sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa Jose Palma, mga subispo ug mga pare. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, nga malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ni San Jose sa mga apostoles ug mga santos. Uban kanila may ikaw nga daygon, may ikaw nga himayaon pinagi na Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagaw nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Magampo kita, pinagi sa mga pulong gitudlo kanato sa atong mananabos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami Ginoo nga imo kaming luwason sa dautan, hatagi sa kalinaw nining panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa kasamok samtang nagapaabot nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among mananabos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiyong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga mong salako nilang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninya. Manaw sab Maghatag kita og kalinaw ni Kristo sa usag-usa. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mangluhod palihog. Mga igsuan, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always near me when I call. Oh, Jesus, lift me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. The sweetest name of all. Palihog manindog. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa tanan, pinagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami mga lawat ni ining Eukaristiya, magsunod kanunay sa panigingnan ni San Juan Maria Vianney. Kini among gipangayong pinaga ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog. Orasyo Imperata batok sa coronavirus. O Dios sa among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan kami batok nining hulga sa virus, nga mikalas sa pipilak ka mga kinabuhi, ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaya nining maong virus, o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot, lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kantigo, dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal, og nasudnong panggamhanan, og mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak,
nga nagpuyog naghari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, Iampo mo kami. Birhen sa kahupayan, Iampo mo kami. Nuestra Señora de la Salud, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz, Iampo mo San kami. Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Ezekiel Moreno. Iampo mo kami. Manindog palihog. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manaaw sa ug ang kanimo. panalangin sa Dios makagahom sa tanan. Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat yun sa Diyos sa mahal. Salamat yun sa Diyos na anak. Salamat yun sa Espiritu. Salamat yun sa grasya mo. Salamat yun sa Diyos sa mahal. Salamat yun sa Diyos na anak. Salamat yun sa Espiritu. Salamat yun sa